अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी संगारेड्डी के ज़रिए तमाम कानूनी बेदारी कैंप। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर प्रिंसिपल से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन संगारेड्डी जी भवानी चंद्र, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी और सीनियर सिविल जज बी सुजन्यानी सबिता व बेन्ना टैलेंटेड स्कूल संगारेड्डी में कानूनी बेदारी कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर जज साहिबान ने तलबा और असातिज़ा को जहनी सेहत की अहमियत, जहनी तनाव पर काबू पाने के तरीके, मुस्बित रवैया और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बताया। उन्होंने निशानदही की कि जहनी सेहत हर इंसान की हमागिर तरक्की की बुनियाद है। खासतौर पर तलबा में जहनी तनाव का इंतजाम, खुद एतमादी की तामीर और बर्दाश्त बहुत अहम है। CPI के रियासती सेक्रेटरीट के रुकन चाडा वेंकट रेड्डी ने मुतालबा किया है कि इंदिरा पार्क धरना चौक को बहाल करने की जद्दोजहद में धरना चौक तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के अरकान के खिलाफ दर्ज मुकदमात को वापस लिया जाए। चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि CPI, CPM, TJAC, दीगर बाएं बाजू और अवामी तंजीमों ने मिलकर इंदिरा पार्क धरना चौक तहफ़्फ़ुज़ कमेटी तश्कील दी और 2014 में बरसरे इख्तिदार आने वाली TRS हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, जिसने इंदिरा पार्क में धरना ना करने और शहर के मज़ाफ़ात में धरना देने का हुक्म दिया था। चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि इसी सिलसिले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा पार्क धरना चौक, जो कि लोगों को अपने मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म था, इसको हटाया गया तो मुख्तलिफ जमातों और अवामी तंजीमों ने CPI के रियासती दफ्तर पर 30 दिनों तक धरना दिया और इसके खिलाफ अदालत में गए। अदालत ने कहा कि अगर हुकूमत अवामी मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाना चाहती है तो कस्बे के वसत में धरना चौक होना चाहिए, लेकिन शहर के मज़ाफ़ात में जहां सेल टावर नहीं है वहां धरना क्यों। अदालत के हुक्म पर धरना चौक बहाल कर दिया गया। ताहम उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि इस वक्त उनके और कंजर्वेशन कमेटी के मेंबरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे और अब भी जारी हैं। चाडा वेंकट रेड्डी ने मुतालबा किया कि हुकूमत अवामी मसाइल के खिलाफ लड़ाई में दर्ज मुकदमात को फौरी तौर पर वापस ले। మరి ప్రజల మధ్యనే విప్పియాలి కదా, ప్రజలకు ప్రభుత్వం దగ్గరే ఉండి విప్పియాలి కదా, అందుకని ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ కొనసాగించాలని తీర్పిచ్చింది. అప్పుడు ప్రభుత్వం దిగొచ్చింది. ఏదైనా ఇవాళ ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ వాళ్ళ కొనసాగుతున్నది అంటే కేవలం ఆనాటి పోరాటాల వల్లే చెప్పి తెలియపరుస్తున్నాం. అయితే ఆనాడు మేము చేసిన పోరాటాల ఫలితంగా ధర్నా చౌక్ విజయం సాధించబడింది. అందులో ఇప్పుడు కేసీఆర్ అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి, తర్వాత మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఆయన కూడా ధర్నా చేశాడు. కిషన్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రి కూడా ఆయన ధర్నా చేశాడు. ఆఖరికి वायनाड से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकारी एजेंसियों से अपील की है कि वो फार्म स्टे टूरिज्म को फरोग दें ताकि शहरी इलाकों में रहने वाले बच्चों को फितरत से करीब लाया जा सके। ख्याल रहे कि फार्म स्टे टूरिज्म एक ऐसी तर्ज सयाहत है जिसमें मुसाफिर गाँव या खेतों में किसानों के साथ कुछ दिन क़याम करते हैं, खेती बाड़ी के अमल को करीब से देखते और देही तर्ज जिंदगी का अमली तजुर्बा हासिल करते। प्रियंका गांधी ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म पर लिखा, बहुत से बच्चे शहरी माहौल में परवरिश पा रहे हैं और फितरत से मुकम्मल तौर पर कट चुके हैं। स्कूलों के लिए ये बहुत मुफीद होगा अगर वो अपने तलबा को फार्म स्टे के तजुर्बात के लिए भेजें। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें वो केरला के जिले कोझिकोड के त्रुम्बाडी कस्बे के करीब अनाकंपोवेल गांव के कार्मल एग्रो फार्म में फार्म टूरिज्म और होम स्टे के नुमाइंदों के साथ बातचीत कर रही। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, फार्म स्टे सयाहत को हुकूमत की तरफ से मुनासिब हौसला अफजाई और तशहीर की जरूरत है। अपनी पोस्ट में प्रियंका गांधी ने बताया कि ये मुलाकात 27 सरगर्म किसानों के साथ हुई जिन्होंने मिलकर फार्म स्टे मंसूबा शुरू किया है। ये इजलास एक निहायत खुशगवार जोड़े LC और डोमिंग के फॉर्म पर मुनक्किद हुआ। दलित और कबायली तंजीमों के कौमी कन्फेडरेशन NACDAOR के सरबराह अशोक भारती ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि बिहार में दलित हाशिए पर हैं और अब वो तब्दीली के लिए बड़ा कदम उठाने को तैयार हैं। उन्होंने दलित क्या चाहते हैं उन्वान से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दावा किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गोई पर एक वकील के जरिए जूता फेंकने की कोशिश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस मुल्क के सिस्टम की नुमाइंदगी
نمائندگی کرتے ہیں اور یہ حملہ حقیقی معنوں میں سسٹم پر مہذب حملہ تھا۔ NACDAOR سربراہ کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی اور بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو دعا کرنی چاہیے کہ چیف جسٹس کے ساتھ پیش آئے واقعے کا بہار اسمبلی انتخاب میں ان کے ووٹ پر اثر نہ پڑے۔ رپورٹ کے مطابق درج فہرست ذات بھی اس مرتبہ کے انتخاب میں اثر انداز ہو سکتا ہے، جس کی آبادی بہار کی مجموعی آبادی میں 19.65% ہے۔ یہ طبقہ مستقل عدم مساوات کا سامنا کر رہا اور وہ ریاست کی ترقی میں مناسب شراکت داری سے محروم ہے۔ اشوک بھارتی نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے پریس کانفرنس میں کہا کہ چاہے تعلیم ہو، صحت ہو یا روزگار، بہار میں دلت پوری طرح سے حاشیے پر ہیں۔ دلت موجودہ حالات کے بالکل خلاف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دلت انتہائی ناراض ہیں اور تبدیلی کی طرف بڑھ رہے۔ میں حالانکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس طرف جائیں گے، حالانکہ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ طبقہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے دور جا رہا۔ کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرانے کے اپنے دعوے کی نصف سنچری مکمل کر چکے ہیں اور انہیں سنچری بنانے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، ٹرمپ نے فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر اسٹرب کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران پھر ایک بار دعویٰ کیا کہ انہوں نے تجارت اور ٹیرف کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے آپریشن سندور کو رکوا دیا۔ جے رام رمیش نے طنزیہ انداز میں کہا کہ کل پورا دن وزیر اعظم نریندر مودی برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر سے بات کر رہے اور ٹرمپ کی تعریف میں ایک کے بعد ایک پیغام بھیجتے رہے۔ بلا شبہ وہ غزہ میں جاری قتل عام کے ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے بات کرنا بھی نہیں بھولے۔ انہوں نے مزید لکھا، لیکن کل ہی وہ دن تھا جب صدر ٹرمپ نے فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر اسٹرب کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران تجارت اور محصولات کو اپنا ہتھیار بنا کر آپریشن سندور رکوانے کے دعوے کی نصف سنچری مکمل کی۔ اس معاملے میں ٹرمپ لگاتار ضدی اور پرعزم رہے۔ اب ان کی سنچری مکمل کرنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ برطانیہ ہندوستان سے سرمایہ کاری لے رہا اور اپنے ملک کو بتا رہا کہ ہندوستان ہر شعبے میں کتنی ملازمتیں پیدا کرے گا۔ 64 ہندوستانی کمپنیوں نے برطانیہ میں £1 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، جس سے برطانیہ میں تقریباً 7,000 ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ یہ ہندوستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ برطانیہ، جس نے کبھی محسوس کیا تھا کہ ہندوستان کے لوگ اس کے بغیر ملک چلانے کے قابل نہیں ہیں، اب اسی ملک سے سرمایہ کاری حاصل کرنے اور اپنے ہی لوگوں کو ہندوستانی سرمایہ کاری سے پیدا ہونے والی ملازمتوں کی تعداد کے بارے میں مطلع کر کے خوشی منا رہا۔ 126 افراد کا ایک بڑا وفد، جو اب تک کا سب سے بڑا ہے، برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے ساتھ ہندوستان پہنچا۔ وزیر اعظم مودی نے اس وفد کے ارکان سے بھی ملاقات کی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر ہندوستان کے اس دورے کو سال کا سب سے بڑا تجارتی مشن قرار دے رہے اور ہندوستان کے ساتھ تجارت کے حوالے سے انہیں بہت امیدیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ برطانیہ دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ہندوستان کے ساتھ تجارت بڑھا کر اپنی معیشت کو سہارا دے سکتا ہے۔ ایک طرف ہندوستان ہے جو دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت ہے، جس کی اپریل جون سہ ماہی میں GDP کی شرح 7.8%، جو کسی بھی مغربی ملک سے بے مثال۔ برطانیہ کی معاشی صورتحال اس قدر مخدوش ہے کہ اس کی GDP کی شرح نمو 0.3% تک پہنچ گئی ہے۔ ستمبر 2022 میں ہندوستان نے برطانیہ کی معیشت کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور آج ہم دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہیں، جبکہ برطانیہ 6ویں نمبر پر ہے۔ غزہ میں 2 سال سے جاری خونریز جنگ کے خاتمے کے لیے بالآخر امید پیدا ہو گئی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ طے پا گیا، جس کی ثالثی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی تھی۔ اس معاہدے کے تحت 2 فریقوں نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ حماس نے تمام زندہ بچ جانے والے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے اور ہلاک ہونے والوں کی لاشیں واپس کرنے کا وعدہ کیا، جبکہ اسرائیل غزہ سے اپنی افواج کو ایک مطمئن سرحد پر واپس بلانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ یہ معاہدہ مصر کے سیاح
سیاحتی مقام شرم الشیخ میں ہونے والی بلاواسطہ بات چیت کے بعد ہوا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے 20 نکاتی امن منصوبے کا یہ پہلا مرحلہ ہے جو 2 سال سے جاری خوفناک جنگ کو ختم کرنے اور خطے میں دیرپا امن لانا چاہتا ہے۔ معاہدے کے تحت اسرائیل اور حماس دونوں جنگ بندی کے نافذ العمل ہوتے ہی فوجی سرگرمیاں بند کر دیں گے۔ اسرائیل غزہ سے اپنی افواج کو جزوی طور پر نکالے گا، جبکہ حماس 2023 کے حملے کے دوران پکڑے گئے تمام 20 زندہ بچ جانے والے اسرائیلی یرغمالیوں کو 72 گھنٹوں کے اندر رہا کر دے گی۔ اس کے علاوہ 28 اسرائیلی لاشیں بھی واپس کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، تاہم ان قیدیوں کی حتمی فہرست ابھی تک طے نہیں ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق حماس نے طویل عرصے سے قید سیاسی قیدیوں سمیت کئی سرکردہ فلسطینی رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد خوراک، ادویات اور انسانی امداد کے سینکڑوں ٹرک غزہ میں داخل ہوں گے۔ لاکھوں لوگ جنگ زدہ علاقوں میں خیموں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ اب فوری ریلیف کی امید کر رہے۔ فلپائن کے جنوبی علاقے منڈاناؤ میں صبح 7.6 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا، جس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ زلزلے کا مرکز زمین کی سطح سے تقریباً 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اب تک کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ملی ہے، تاہم کئی مقامی علاقوں میں عمارتوں کو نقصان پہنچا اور بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ زلزلے کے فوراً بعد فلپائن انسٹیٹیوٹ آف والکینولوجی اینڈ سیسمولوجی فیوگس نے شہریوں کو متنبہ کیا کہ وہ ساحلی علاقوں سے دور رہیں اور ممکن ہو تو اونچے مقامات پر چلے جائیں۔ زلزلے کے جھٹکے منڈاناؤ اور اطراف کے صوبوں میں بڑے پیمانے پر محسوس کیے گئے، جس کے باعث گھروں، دفاتر اور اسکولوں سے لوگ خوف زدہ ہو کر باہر نکل آئے۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق زلزلے کے بعد ریسکیو اور ریلیف آپریشن شروع کر دیے گئے۔ ابتدائی طور پر اسپتالوں، سڑکوں، ان عمارتوں کو ترجیح دی جا رہی جو بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ ہنگامی ٹیمیں نقصان کا جائزہ لینے اور متاثرہ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔ فلپائن کو دنیا کے ان ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جہاں زلزلے اکثر آتے ہیں۔ یہ ملک پیسیفک رنگ آف فائر کے فال حصے میں واقع ہے، جہاں کئی بڑی ٹیکٹونک پلیٹیں آپس میں ٹکرا کر زمین کے اندر دباؤ پیدا کرتی ہیں۔ یہی دباؤ اچانک خارج ہونے پر زلزلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स लाया है धमाकेदार वेडिंग सीजन ऑफर, जहां हर लिबास में है शान और अंदाज। रेडीमेड शेरवानी, रेडीमेड सूट, रेडीमेड ब्लेजर और रेडीमेड इंडो वेस्टर्न की खरीदारी पर पाइए 30% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। स्टिचिंग के लिए टेंशन छोड़ो। शेरवानी, जोधपुरी और ब्लेजर की स्टिचिंग सिर्फ 1499 रुपए में। 2 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 1999 में। 3 पीस सूट की स्टिचिंग सिर्फ 2999 में। ये है असली क्लासी डील। हर ड्रेस की क्लोथिंग फैब्रिक की खरीदारी पर भी पाइए 20% तक का डिस्काउंट। रेडीमेड प्लेन कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹399। डिजाइनर रेडीमेड कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹799। कुर्ता पैजामा और पठानी का फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग बिल्कुल फ्री। और बच्चों के लिए कुर्ता, पठानी, तोप और शेरवानी पर 25% तक का डिस्काउंट। शादी हो या कोई खास मौका, सफा गारमेंट्स के साथ बनाओ सबसे खास। याद रखिए,
शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। सफा गारमेंट्स, टोरी चौकी एक्स रोड। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।